Fighting sila. Sige, Focus, sige, sige. focus. Inano ba? Run over? Wala. Hindi. Dismount Pwede ka. Bonk. Nakapi sa'yo, ha? Alis kagad. Okay, bonk na naman yung pwede. Bonk yung pwede. Nagfo-focus ka kilimbot. May Zerg ng ano. Out muna. Lumalabas sila. Lalabas sa'yo. Southeast lang. Walk southeast lang, guys. Walk southeast. Papunta kay Kilembot, guys. Pa southeast. Walk kay Kilembot. Pa southeast lang. Pa southeast lang. Wipe na yung wildcards na gumugulo pa. Sige. Daming namatay sa atin. Loot na lang kayo. Balik sa isang gate, guys. Balik na naman. Southeast na naman. Again, southeast. Again, southeast, guys. Again, southeast. Naka-face sa'yo, Tot. Naka-facing nga. Again, southeast. Kakilembot. Naka-face sa atin. Mag-engage yung west. Spread. Pa-stop D-tanks. Stop. Defense ride. Ayan na. Ride na, guys. Nag-engage na. Ride na, nag-engage na. Engage on me. On my crown. In 5, 4, 3, 2, 1. Engage now. Right sa likod. Huwag nang bumalik. Pa east again. Nagsasouth si Kilembot. Lahat guys. Nagsasouth si In Kilembot. 5, 4, pakait south. Southeast, kahit southeast. Iwan nyo na yan. Kahit southeast. Mount ulit. Ikas yung Southwest. mga Napupul po sila southwest. rat na to. Guys, mag-brawl kayo, guys. Yung makikita yung crown, guys. Mag-brawl Defense kayo. mount. Mount. Defense mount. Huwag kayo mag-dismount kung di nyo nakita ang crown. Huwag kayo mag-dismount kung di na. Mag-brawl nakikita yung crown. Mount up lang. Hindi pa. Mount up uli. Trickle in. Hindi pa. Mount lang. Punta sa likod. Mount. Hindi pa sila. Mount lang. Nagsispread na sila. Sige Hindi na lang. sila babalik. On ping Hindi na sila lang. babalik sa Sa top. crown. Hindi na babalik sa top. Sa crown. Dismount sa crown. Pakasing nga to. Full push na sila. Full push na yan. Pakasing nga to. Watch for this. Left tank. In 5, 4, 3, 2, 1. Engage na. Nag-engage na yung kalaban. Patayin to. Out tayo. Pa southeast ulit. Iwan nyo na yan, guys. Na-engage sila. Iwan nyo na, guys. On the Bumabalik ground, sila guys. south. Assassinod. Bumabalik sila south. Okay, southwest. Iwan again. Loot up kung kaya. Yung tanks lang. Mount up again, guys. Mount up. Yung tanks lang. Mount up. DPS mount up. Nagbubonk. Okay, bonk ng gate, guys. Bonk ng gate. Baka lumabas to, ta. Sige, mount up lahat. Go north. Pa-check nga, go north. Go north. Baka lalabas eh. Nasa load pa, Tut. Nasa loob, Tut. Onti na lang kasi to. Alright, south. Sige, north lang. Ilang DA ba? Kung pwede na, baka pwede natin makatch. DA nila, 25. 25. 25 pa pala. Balik down. Balik kay Kilembot. Nagre-regear pa sila, Tut. Okay, balik kay Kilembot. Malakas pa yan. Ikutan nyo lang. Balik kay Kilembot. Pero wala na sa loob ata eh. Yung unang, anong kalaban yan? Wildcards. Wildcards. Nung unang dumating yan, gano'ng kalaki? 30%. 30. 30? Oh, Yes. 40? 30. 3-0. Plus. Okay. Crown lang, guys. Crown. On ping guys. Pobes. Tama lang na lumabas si Toothless. Tama lang. Yes. Dismount sa akin. Hindi sila makatakas, guys. Hindi makatakas ang wildcards. Ang dami. Dismount out. Brawl. Hindi makatakas. Brawl. Hinaharangan namin. Full push na kayo. Hinaharangan namin. Hindi sila makalabas. Brawl. Dismount yung sa likod. Bonk ng gate. Bonk. Bonk fast.
Bonk, bonk. Wala akong pambonk. Sira, sira. Guards, papatay ng guards. Kung wala Walk in kayong lang muna, ano. walk in lang muna. Ano tayo lang, walk in lang. Walk in lang. Click the gate ah. Click the gate guys, click the gate. Wala na ba? Wala, Wala, nag-out. Wala na. Nag-out. Rootless. Cap Castle, Cap Castle. Bonk, bonk again, bonk again. Tama ang call ni Toothless. Kasi sasabihin ko sa kanila kung anong nangyari. Ano trip ng chong natin? Kanina pa. Kasi basag na yung mga gates, di ba? Oo, Ang dami din nila. Oh, di din kami maka-hold talaga kasi brawl tayo eh. Oo. Oo, tama. Sige, kahit sino na lang kukuha, okay na yun. 30. Ilang panalo tayo sa fight guys. Wipe yung ano? Mostly. Mostly.